Fiesta ti Sabado kada tayamin kakabsat. Adamanin dahil ti kabsat yung umay nga mangilawlawag. Wino umay nga mangipakaawat kakabsat. Ang sibod ta iti kunanan ni Ama Martiniano kakabsat. Awan pa'y ti makamamot ti Diyos. Alaksit kakabsat nga antayo pa'y nga mamudi ti Diyos. Ket kunana pa'y kakabsat nga puri nga nagkapanan tayo, kit saan tayo pa'y nga amo. Kapsat. So, at damaning nga rin di kapsat yun, nga umay nga makipagsursuro, nga mangilawlawag, di kita nga mensahe, yun di kita nga sarita ni Ama Martiniano. Kapsat. Kahit kunana ni Ama Martiniano, aday ti maysa, wenno aday ti man nakabalin. Nga Diyos, kunana kapsat, nga namarswa, iti talo persona nga pagbibiyagan nyo. May sunayta iti langit, iti daga, kaniadan. Dahil kakabsat iti kunan na ni Ama Martiniano. Ni Ama Martiniano kakabsat, iso na iti personal iti langit. Ngem, iti kakabsat, di kadwan nga maususar. Ako nada, kakabsat, inukunami nga ni Ama Martiniano kit personal ti langit. Kakabsat. Gapor ti kakabsat na dito nga langit, kit awamot ti makamuti kabalinan na pa'y, kakabsat, tao ibagbagani mat di niya kabalinan nangim kasulat ti panagriknak, at kasunyo pa nga maawatan, kakabsat, so nga, sila di niya ngay awan iti mangitakel, kakabsat. Iti langit ngamin kakabsat, iso di niya iti personal niya Ama Martiniano, kakabsat, ket iso di niya biyag, kakabsat. Biyagan iti nagpersonal nga tao, kakabsat, tapnon may maamuan tayo laing, kakabsat, DJ Dios, wino maamu tayo. Babaing kinkuhan na, kakabsat, DJ nga biyag nga iso DJ nga nagpersonal, impakaamu na, kakabsat nga, DJ Dios nga man nakabaling nga na marswa, kakabsat, iti talo persona, wino langit, daga kiniadan, DJ di ko na kakabsat. Kitain nyo dahil ti kakabsat, DJ, biyag payin iti nagpersonal. Tapno maamuan tayo laing kakabsat di Diyos nga pudno. At tinariingan nga nga pamati kakabsat naamuan tayo nga Diyos saan nga pudno kakabsat. Isang nga rin nga Ama Mirisik kasala di jay iti panagdingig ko man iti cellphone ti live ni Telo Soriano kunana kadigay ni adalan na ijay kabalin na. Kasi, nakunana siguro kapangpangan. Kunana kanon ni Yesu Kristo ay walang higit sa kanyang ama, kunana, kakabsat. Walang higit sa kanyang ama. Sa aking ama, kunana, kakabsat. Dajay, kumbaga DJ ni Yesu Kristo kano iti hindi pa nakamu DJ libro, kakabsat. Ngamin na mirisyon kayong panunodin kakabsat, anya pa yung ngamin itibas higit iya biyag, kakabsat, kaumatin, kakabsat. Ngayon handa nga naamamod ijay, kakabsat. Iso nga dati nga rin nga sursuro, ipalpalawag mi nga DJ personal ti langit, anyong met nga maawatan DJ langit, kakabsat. Iso nga rin nga DJ biyag itatan, kakabsat. Iti palawag kumit nga, iti personal ngamin ni Ama Martiniano, kakabsat. DJ biyag, kakabsat, iti nagpersonal nga tao, tapno mamamu tayo kakabsat, dijay. Adda ka di pa nga rin iti makaartap, iti biyag tayo tatangat awanin, kakabsat. Kaya misong rin iti kakabsat, dijay, ipalawag ko, kakabsat, nga dayta nga biyag, kakabsat, iso dayto itinawagan iti amin nga tao, iti ama. Ngem, kakabsat, dayta nga, inawagan da amin nga ama, kakabsat, handam amu, dijay, inawagan da nga ama. Kakabsat. Kasano nga nagbalin nga dayta nga biyag kakabsat ket ama. Kakabsat. Ngaro kakabsat iti nga min biyag ama laeng ti makipaay. Wenno makaited kakabsat iti biyag. Ama laeng kakabsat. Isu iti orta ta DJ ama nga inawag tayo amin ngem hantayo nga amu DJ ama. Isu dati kakabsat DJ mangilawlawag. Sino dayta nga ama? Iso dayta nga biyag kakabsat. Tanta, kakabsat,
Ngamin di dya puon, kakabsat, ni Adan, ti puon tayo amin. No awan di dya biyag ni Adan, kakabsat, hangan nakapagpamilya ni Adan, kakabsat, ore met si tayo. Ore siya, kakabsat, no awan di dya biyag ko, kakabsat, hana nakapagpamilya. Ngem deti laingan nga biyag gano'n niya, kakabsat, nga da kanyak, naggaputi amaken inakon hanga di dya kaskin ni Adan, kakabsat, nga di jay man nakabalin kakabsat nga Diyos iso tinagpersonal nga tao itinagan kinbagi ni Adan iti umuna kakabsat ngem gapo nga ron taawan iti nakamammo kakabsat wenno nakabigbig ijay Diyos ken ni Adan kakabsat anya pa iti pangamuan tayo ngay iti kinapudno kakabsat iso nga nagpersonal iti langit nga iso ni Ama Martiniano, ngem iso met laing di jay biyag tin personal na ni Ama Martiniano kakabsat. Tapno maam-ammo tayo kakabsat, di yaman nakabalin nga Diyos. Iso karon tayo di jay nasakit, kakabsat. Tayo ti aming nga tao, kakabsat, binigbig na di jay Diyos, Ama na di jay Diyos, kakabsat. Ngem itinasakit, kakabsat, halos ya di jay Ama, nga naggapuan di jay biyag na tibig-bigbigan na no di jay nag-impostor kasat nga imbaga na nga gapo ta imbaga di jay tao nga matalino kasat iyanak ni Maria di jay nga Dios iso di jay tibinigbig iti amin nga tao nga Dios kakabsat di jay iyanak ni Santa Maria Birhen ngem no amirisim kim panunutin mi tatakabsat pudno kadi nga ama tayo di Jesus nga nyanak ni Santa Maria Birhen. O haan sa di jay kapsat pamatilaing di jay. Gaputan na isurat iti libro kakabsat pinati tayo. Pinati tayo matin nga ni Yesu Kristo iti nanubot nga kunada kakabsat iti basbasol tayo. Kakabsat manipod ijay krus iti Kalbaryo. Kakabsat, no amirism kayong panunutin kakabsat. Awang nga basol tayon. Kakabsat, kasi nubot ni Yesu Kristo, kapag nga ngay nga adumot lang ti matmatay. Kiti kayat na nga sa undi jay ko nakabsat, panang subot ni Yesu Kristo kada tayo iti basol, awanon ti matay. Biyag nga agnanayon ken biyag nga nanamay. Ngem haan kakabsat, agsibot ta, biyag nga, doon ti matmatay, kakabsat, ken biyag nga grigligat. Kakabsat, ayun ang nagayain karida kada tayo, kakabsat, nagita nga matatalino nga tattao. May panggapigay Diyos, kakabsat, nga nanubot iti basbasol. Ayun ang nagaya nga karida, kakabsat, kada tayo, awanin, kakabsat, kasi lang nagpukaw nga bulalayaw. Kakabsat, sala malagip no agparang agpangtatitudo. Kakabsat, dijay, bulalayaw. Isogyaman tayo, tinay masursuro, kakabsat, tinay masursuro, iyam amuna, kakabsat, di Diyos sa man nakabalin, kada tayo amin. At ikinapudno na, kakabsat, pudno ni Ama Martiniano, pagsipod tawan pa, iti makamam mo iti Diyos. Isugarot, kakabsat, nga iti nga panangilaw-lawag mi kada kayo, kakabsat, katawaan na kami, kakabsat, pagsipod, kakabsat, sino ti mamati nga day tangalawag kit Diyos, kakabsat, awan, kakabsat, pagsipod ka sa andapay nga namamo day ta, kakabsat nga lawag. Ngayon babaen, ti pan na kayo palawag na kakabsat, adda kanyayon nga gamiris, kakabsat. Dayta di jay man nakabalin, kakabsat, isa data di jay man nakabalin, makikita yung mga, kakabsat, nagbasit ng tilawag na sa ngalubungan, itibara na kakabsat, nagkatungim, agserserbi, kanya tayo, kakabsat. Malaksid nga silaw, kakabsat, day tangalawag, isupay tinaggapuanan itibiyag, agsipod kakabsat, day tanga man nakabalin, itinagbaling nga tao, babae ni tinagan ken baginiadan, itinda nga panagpamilya, kakabsat, may salaing, itimang bibiyag kada tayo amin, sa ngalubungan, kakabsat. Iso day tanga Diyos, ngem awan, kakabsat, iti magamammo, tinayta nga Diyos. Agyaman tayo kakabsat, iti masulsuro, iti mayamammo nga Diyos, nga da kanya tayo amin, kakabsat, ngem hampay nga kompleto ni Kiyan, kakabsat.
Naligikit, kabalinan pailaing ti Dios day nga biag nga da kanya tayo amin. Kapsat, ngem day nga Dios. Isu iti biag nga da kanya tayo amin. Kapsat data. At dati makamamo nga Dios kanya yu data. Pawan. Kapsat. Isu day ti garut ti mangyam amo. Day ti nga turuturo. Iti biag garut nga da kanya tayo amin. Kapsat. Agpapada tayo. Amin. Nabaknang man ken saan. Kapsat. Iti mang bibiyag tunggal may sa kanya tayo. Isu day to'y abiyag. Weno day nga Diyos. Dito niya ko na niyama. Diyos ko, kung na nangarbiya kapsat nga nang comment kanya kili. Kapsat niya po na. Diyos ko, kung na tumakder ka nga tao. Angis ko, angis mo. Kung na kapsat. Isu day tati ko na niyama Martiniano. Pudno, kapsat. Ngayon iti sa lutsud ko, iti anges ko, anges mo. Anges iti sa nga lubungan sa lutsud, kapsat. Isu ka ti tinamar so ti langit kendaga. Haan, kapsat. Isu nga rin niya kurang. Kapsat. So, at dapat nga rin ti kurang na. Kapsat. Ngamin ti kabalinan ti Diyos, lawag, ayat ken, biag. Kapsat. Ngayon, dahi ti kakapsat nga kabalinan ti Diyos, awan iti nang ipalawag, kapsat dita, libro Biblia. Agsibot niya kapsat ta, ingganay tatta kakapsat, ket pagdibatsyan ta, iti talo nga persona, kakapsat, saan nga naisurat iti libro, wala na kakapsat, so no awan ka na iti libro, saan garot kakapsat nga, pudno, kakapsat. Ngayon ni may palawag ka na kayo kakapsat, iti panangpukaw yu iti Trinity, kakapsat, anya iti pagyanan nyo. Kakabsat. Amuyo, kakabsat, di jay, Trinity, kakunadang nga, saan nga pudno, kakabsat. Isa tayo iti pagbibiyagan tayo, kakabsat, di jay. Langit, daga kini Adan, iti ibagbagada kakabsat nga Trinity, when ibagbagami nga Trinity, kakabsat. Talo persona, kakabsat, pagbibiyagan tayo, langit, daga kini Adan, kakabsat. Kasano tayo nga nagbiag, absat, iti langit, iti daga kiniadan. Absat. Oh. Luti ka diti pagkiganan tayo, pagbibiyagan tayo, raw iti daga. Absat. Gapor dya kabsat, tawan iti nangamam mo, iti langit, iti daga, kiniadan, kakabsat. Ni Adan, iti kang runaan, kakabsat. Awan, tinakamam mo kanya na. Sino ni Adan? Anya tinaramit ti matalino nga tao. Kakabsat. Ni Adan, ket nagbasol. Ngem amuyo ka din ni Adan. Amuda ni Adan, kakabsat nga pinarso ti man nakabaling nga Diyos. Ngem handa amu, kakabsat, no anya tinakausaran ni Adan. Kakabsat, wenusin no tinangusar. Iti langit ken iti daga, kakabsat, saan nga naisadya, kakabsat, nga pagmulaan iti daga. Ngem apay kakabsat nga nausar, nga pagmulaan iti daga. Weno nagtubuan, ni kita nga mula, weno ni kita nga pagputas kay kayo. Alsat, weno nagbalinan, at dati daga nga nagtalina edan, na kita nga dalom, nga pagkapuan, na kita nga, absat nga grasya, weno makan, absat. Ngamin di kita nga absat, ket inpaay mitlaing iti man nakabaling nga Diyos, ingana nga amun tayo, di nyo nagkapuanan. Absat, weno, ingana nga maamuan tayo, medyo magbibiyag kanya tayo. Tadumting iti panawin kakabsat, iti daga, anton nga pagmulaan. Kabsat. Antay itong nagmula. Antay itong nagwanog. Iti panakaamu tayo laing tinagapanan tayo. Weno na marswa kanya tayo nga Diyos. Tati kayat nga kakabsat, agbiag tayo nga nanamay. Ngem, adda iti kasapulan na kakabsat. Masapul nga maamamu tayo isuna. Isudigya laing kakabsat iti ipaay tayo. Kakabsat. Panangamu, iti Diyos nga man nakabalim. Taingga na itata, kakabsat. Awan pa iti makamamu, kadigiti amin nga nagbasa, kakabsat iti libro Biblia. Kadigito ipailaing kakabsat nga may lawlawak. No anya iti Diyos nga adda kanya tayo amin. Kakabsat. Iso day ito yung biag. Kakabsat. So awan nga rin ti makamam mo tinita nga biag.
itilaksid siya kabsat ti manong nga riw-riwon. Tintayo nga pa nagbiag dito yung alubong. Kabsat. Ngem awampay tinakam. Amo, bigay biag kabsat. When namang di biag kanya tayo. Agyaman tayo, di nga sursuro. Kabsat. Na may pakaamo, mayam amon kanyayo. Kabsat. Dayay, Dios nga da kanya tayo. Kabsat. Iso day tangarod nga biag. Panakabalin. Kabsat. Iso nga aming nga tao kabsat. Adda iti panakabalin kada tayo amin. Kabsat. Anya nga panakabalin. Iso day nga biag. Kabsat. Tano awanin day nga biag. Kabsat. Iti may isang nga tao. Awan kanya ng day nga biag. Awanin ti maramidan na. Ure no kasano ti katalino na. Kabsat. Ure no kasano ti kinabaknang na. No day nga biag ket pumanaw kanya na nakabsat. Awanin ti maaramidan na. Kabsat. Amamuyo, kabsat dijay. Agyaman tay ti day ti nga sursuro, kabsat tababain ti day ti nga sursuro. May palawag kabsat kanya yo ket mayam amo. Anya nga rug iti aramidon tayo. Kabsat. Amwen tayo di yaman nakabaling nga Dios nga naggapan daytoy nga biag. Kabsat. Tano maamwan tayo, wino maammo tayo kabsat, tinaggapan na dayta nga biyak. Ang kakabsat tayo amin, kabsat. Maragsakan ni Diyos. Abay, agsibot ka kabsat ta, maamammo damot laing bigay ama. Nawawagan da, kabsat, winawawagan tayo. Amamuyo dayta ama, nawawagan niya, kabsat. Saan? Amalaing nakabsat. Ngayon hanyo amon no anya ti connection nyo ti dito nga ama. Nakabsat. Iso nga rin nagyaman ti dito nga sursuro. Nakabsat. Kamay na ti nga sursuro. Mayam amo kakabsat bigay ama. Nadayta nga ama. Nakabsat. Iso bigay pinagbason ti matalino nga tao. Nga naisurat iti libro. Nakabsat. At imunada. Nakabsat. Inaliwan da ni istorya kapsat ti may sa nga Dios nga man nakabalin nga namarso iti langit iti daga ken ni Adan. O pinagbalindan da kapsat nga libro Biblia. Iti nasakit sa kapsat kunadan iti naisurat iti libro Biblia sarita iti Dios. Kapsat. Saludsod kapsat. Agsarita ka iti Dios kapsat. Dito ti Dios, dito nga lawag. Hangag sa udayta, agsibot na dayta, sarita nga Diyos. Sa ngarod nga, sarita. Azat. Ngayon iti panagbalin niya nga tao, kabsat, dayjay, Diyos, kakabsat, isong artigay, kabsat. Ngayon ingganay tatta, katigita nga reliyon, pagdilibat yan na kakabsat. Ni Kristo, saan nga tao, kaya na kabsat. Yan ni Kristo tao, saan nga Diyos? Nagigay kakabsat din pa pagdilibat siya da. Sino ti putlo kadakwada? Kabsat. Ni Kristo tao, kabsat. Kapada tayo, kabsat ni Kristo. Yan ibagada nga haan nga tao ni Kristo, kabsat. Kaya ibagada nga Diyos, anya nga ron ti Diyos? Langat ti tao, kabsat. Asaan, kabsat. Ngamin, nung naglangan nga tao ti Diyos, kakabsat, saan nga solo nga Diyos isuna? Diyos yung tao nino, isubigayin Apo Diyos, kakabsat. Iso nga naman minsan, kakabsat, awagan iti amin nga tao, Apo Diyos, kakabsat. Kaya kung dinakamandan ti Apo, ti Amuda, kakabsat, isubigayin bigay Diyos. Saan? Kakabsat. Kati Apo, tao. Kakabsat. Si tayo ti Apo. Ni Apo Kapitan, ni Apo Gobernador, Apo Mayor. Nagigay, kakabsat. Ngayon ni Adan, kakabsat, iso ti maawag nga Apo Diyos. Abay, nga ni kakabsat, bigyan biyag ni Adan, iso bigyan man nakabalin nga Diyos. Nga bigyan nga man nakabalin nga Diyos, iso nang kinamarswa itilangit, daga ken ni Adan. Kakabsat. Apay nga pinarswa na bigyan, langit ken daga, paraiso. Kakabsat.
Oh. Ni Adan, pagtaingan, yaman nakabalin na Diyos. When no iso ti bagi, ni yaman nakabalin na Diyos. Tapno ang balin iso na nga tao, kapsat, tapno bigay awag tayo kanya na nga Diyos Ama, may bagay. Yan ka kapsat, no awagam nga Ama di kang Diyos, kasano may bagam nga Amam na ngayon ay talawak? Kasano nga nagbalim nga Amam na itangalawak, kapsat? O, di nga mabalin. Kapsat, isungarot nga na marswa iso na, iti tao nga iso ni Adan, tapnon iso na ti mangusar. Kapsat. Tapnon di biyag, kakapsat, ket ang personal nga tao, itinagan kinbagi ni Adan. Kapsat, ngayon awan tinakamam mo, di jay biyag. Awan. Kapsat. Iso ti kunana kakabsat niya Mamartinyano, masapul nga amon tayo, ti pakaistoryaan, itibiyag, ken itibagi tayo. Kakabsat. Tapno mamamo tayo di Diyos. Ada ka din ang istorya kakabsat, iti libro Biblia, ti pakaistoryaan ti biyag, ken pakaistoryaan ti bagi. Awan, agsibot at ti istorya kakabsat ti libro Biblia, ibagbagada nga Diyos, kakabsat, Genesis nga kunada, gubat, dato yun, nasa kinapasama. Ureno, mukha ganyo rin na libro yun, kakabsat, libro Bibliayo, mukha ganyo ni Genesis, ganyan di pa kaistorya kita, inagana itatak, kakabsat, kita nga mga ngaran, kakabsat, pasamak ijay, Israel, kita po istoryada kapsat. Oh. Ayun na rin niya pang-istoryan ni Diyos nita. Awan, kapsat. Anya ka rin niya pang-istoryan ni Diyos. Gubgubat. Kapsat. Innaguman, innadipunan, pinatayan. Ha, kapsat. Anya di pang-istoryan ni Diyos. Biyag ken bagi. Di pang-istoryaan ni Diyos. Kasano, kapsat. Isagarin siya kapsat nga itibiyag, nagapan na, yaman nakabaling nga Diyos. Isu tinagpamilya, kanya tayo, kapsat. Isu nga bibiyag tayo, tipan nakabalin. Isu tibiyag, imang bibiyag kanya tayo hanggang makan. Kasano kayo nga, pinarsuan di Diyos nga pagbagayo. Kapsat. Ada makaamo kada kayo, no kasano na kayo nga pinarsuan di Diyos? Namati da, hindi ko na ni Yahweh nga, nangalan ni Yahweh, ti alikabok, hiningaan, nagbaling nga tao, azad. Oh, anda mapanik ni kami yan, azad. Ure pwede di apostol nga nang ibagay jay. Yakabsat, ino nang isurat, anda mapanik ni kan, kakabsat, na ni Yahweh, ket nangalas ang isang aragom nga tabok, ket nagbaling nga tao. Oh, azad. Ang yung mapanik ni kan ni jay, awan ki makapaniknik. Isang nga rin kakabsat, ano ti magpapudno, mangibaga nga nito nga libro Biblia pudno ko na kakabsat. Gapon di kiti mapasama, kakabsat. Na naisurat iti libro, ket mapasama, kada tayo inata, kakabsat. Ket isumatin dito ti pangalaan da, kakabsat nga, pudno, nga sarita ti Diyos, kakabsat. Ngayon no, amirisim kayong panunudim kakabsat, dahil tagit aramin iti matalino nga tao, isuda mo't yung mga aramid ka, di kita nga kalaminan, di kita nga niligra. Di kita nga matatalino nga tattao, magsat. Kasano nga yung nga pumudno, di kita nga ibagbagada, isuda mo't yung mga aramid, magsat. Nagdakil nga bason na kiniapon Diyos dita. Magsat. Ngayon dumteng si panawin, kakabsat, di kita nga aramidin da. Itinto mo lamang singir kanyada, isuda mo't lain, magsat. Singirin to laing di bason isuda. Nazat. So ipalubos na harlat ha. Ang yung tiraramidin nyo. Nazat. Artapan niya ti Diyos. Sige. Mas laitat ta. Kakapsat. Artapan dan. Awanin dan di yapan nakabalin iti bagi. Nazat. Ilinto ta. Nagbibiyag da iti pan nakabalin. Handang nagbibiyag kapoy di doktor.
Tungod dyan ko na DJ doktor, kabsat, na nag-live mo eh. Awan iti makaagas ko na nga doktor, awan. Kabsat, tauri doktor, matay. Kuna na, kabsat. DJ laing, ano nang ito, DJ biyag ti makaamu. Kabsat, DJ. Kabsat, adaan karbagan nga mga ibagangin. DJ ko na, nakakabsat nga, matay tayo amin. Basol na DJ, kabsat DJ Diyos, nga namaraswa kanya tayo. Agsipod taawan iti kasjay nga kayat ni Diyos sa man nakabalin. Ati kaya na biyag na nayo na wanti matay. Kabsat, isang araw dito masursuro, kabsat, isang i-remind na kada tayo, kabsat, kada kiti mayat kabsat, nga agbiag nga agnanayon, ma-i-remind, kabsat kanyayo. Adda kami iti kari tutunggal may sa kanya tayo, kabsat, iti man nakabalin nga Diyos. Ngem gapo iti talino, kabsat, di nga kari, antayon nga naam mo. O, ngayon na lang nga kari. Hanyi baga nga na isurat iti libro Biblia. Si tayo tinakay suratan na, kabsat. Si tayo tinakay tatakan na, di nga kari kan sa pata. Iti man nakabaling nga Diyos. Iti buod na ka, kabsat. Iti naganak mo, at dan iti karim. Ala nga naganak mo tinagkari pati si ka nga agbiag, kabsat. Pati si ka nga mangusar, iya nga biag nagkari ka. Iti man nakabalin nga Diyos. Kabsat. Isu nga nabukil ka nga tao. Oh. Iti rumor ka kabsat kiniinang mo, buo ka nga taon. No babae na pintas nga balasang, no lalaki na gwapo nga baro. Kabsat. Ah. Nayay, ti karim, ken sa patam. Ti kari ngamin, kakabsat, iti kari, iso ti bagi. Iti sapata, iso ti rupa. Kabsat, naglawag, kakabsat, na addaan ka ti kari, ken addaan ka ti rupa. Ganyan, addaan ka ti bagi, ken addaan ka ti rupa. Anya dayta, kari ken sapata. Nga, kabsat, agbiag ka nga agnanayon. Agbiag tayo nga agnanayon ngim awan, iti nagtungpal. Iti dayta nga kari. Babain kakabsat, iti talino. At iti kunada kakabsat, matay amin nga tao. Iso na iti warad nga amirisim kim panunutin, kakabsat niya, naglalaing da, oras mo ka no, oras mo. Kakabsat, no oras mo nga talagan, oras mo ka no nga talagan. Awanin ti, maaramidam. Kakabsat, o kitain nyo. Apay nga ron niya agasan da pa'y laing ay. Kakabsat, ito taga, puti ka laing mo ti doktor, kabsat, ikan na kan ti vaksin. Tapnon ka no ma-prevention di jay virus nga mapangking ka, kabsat. Di jayin di jay na imas, kabsat. Ngamin, haan nga kayat na itabagin, kabsat. Dahil nga may injecting ka, nga vaksin, kabsat. Sino tiyak basol? Sika. Kakabsat, isang araw na diyay kunada, masabol ka nung agbaling kayo nga matalino. When adan kayo kanu iti ammo. Haan nga kaputa isuti bagada, kakabsat, ket sumurot kalatan. Haan, masapul ko na ammumit, kunana di kakabsat, ammum kanumot day tabagin, skin day tapanunot mo. Kakabsat. Isa tayo kakabsat di dya kunada nga ron, pamaniknik naman rin, nga pudno di dya libro Biblia. Agsibot rin nga libro Biblia kakabsat, na isurat ijay, kakabsat ijay Revelation nga kunana, ijay 666. Di dya kanong kakabsat nga 666, nagan kanu di dya iti matalino nga tao. Ngayon naalalaing iti numero. Kakabsat di dya kunana, kakabsat. Ngayon masapul nga di dya, amwam, wala na. Masapul nga adda kanu ti ammum. Kabsat. So, hindi ko na nahanak mamati, yung libro Biblia. Ngayon, mitagta ko na nato, nabasak kin maawatak. Kuna na, kakabsat, di nga tao, pudno ti libro Biblia. Tanitan di ko na kakabsat nga kuna na, di nga matalino nga tao, nagan ti matalino nga tao, di kakabsat 666. Kuna na, naalalang ti numero. Pag may sain na kano amin iti tao sa nga lubungan, kansat. Isa di ko na, kasano na nga pag may sain.
Idata kakabsat, siguro, pudno siguro, kabsat, ngayon makikita ang mga tatanga talaga, realidad. Amin nga tao, kabsat, naisirrekin iti internet. Sino tinagaramit ti internet? Matalino nga tao. At may sa dijayen, kabsat. Isa dijay ko na namutin nga, iso nga mamati ka no dijay libro, kabsat. Di kasano nga di mamati, binasal yung, inadal yung, kapsat, si kayo tinagaramid ka kapsat ka dagijay, nga mapasama. Isang ardeta niya panangartap da itidos, kapsat. At damit niya nang ngigak kapsat nga ng adal, yat adal ng tatang kapsat kin adalin dan, niya 1,044, 1,444, something, basta 144. Kapsat nga kung nada, di ka na lang di maligtas ka kapsat, nga tao. Kapsat, di ka itinayumas, insik. Ngayon, iwal palawag na ti Tagalog ka kapsat. Di ko na, kapsat. Nga kita, nagiging makaamo di ka kinapudno di nakakita ti Diyos. Nakaamo ko na, et maligtas ka kapsat. Iso di jay, ang kayo magpakampante, kapsat, tamatay kayo amin. At ayun na kayo malangamin niya, na mabalbaliwan niya pa nagbiagyo. Kaya ayaw. Ang napintas ka sa DJ, at dadalin naman na sa titata, nga DJ kanulaing mabati, itinubong, mamakalasat, naabsat, DJ, sulang tiyagpati nga kunada, absat, ngimiti panagyan nyo manin iya nga bantay, ang retilar nga bantay, absat, Window Mountain, kunada kakabsat, hangang kiral nga mountain, yan naawag lang nga bantay, Window Mountain kakabsat, nagkijiganin, nagkijiagyan ijay, absat, ngim, nakayin na kayo mo lang amin, kamabaliwang amin ni Jepiag aglanayon. Isa dito baga ng adredyo may katalo nga langit. Kita niyo absat, ti katalino da. Iti ko na kakabsat, di langit nga makikita tayo, ulap, alapaap. At kanupay kakabsat di jay may katalo nga langit. Kuna na kakabsat. Iya kano di jay kinapurno. Labas kano dito nga langit, kakabsat di jay. Naglaing da. Kano da nga napan? Kakabsat. Isa dito di jay kakabsat. Kaya't nung asawin. Kaya't nang asawin kakabsat. Uri di jay bulan. Lapos ti langit. Tiyan na. Jay bulan. Kakabsat. Nadanon di jay. Labas ti. Asano kakabsat? Kasano kay nga rimwar? Iti unag iti lubong. Kasano da nga rimwar? Gaputa matalino da, rimwar da. Azat, gaputa scientist. Rimwar da dito lubong. Lap ijay nga to tinagnaan da, kakabsat. Kano da nga rimwar ito, kakabsat? Unag da ito nga lubong. Ada ka ni ruangan di lubong. Kakabsat, impagadan no kasano kadakkel di ruangan di lubong. Kakabsat, nga pagsirkan da, pagruaran da. Awan, kakabsat. Agsimutay suda mo lang kilag istorya di kita nga science. Kakabsat. Iti dati kakabsat nga lubong. Isu di gravity ti daga king gravity ti nga to. Ang kani adda tinga, kakabsat. No nalagpasa iti gravity ti daga, kakabsat. Nalagpasa mo lang ka makasubit ti dagan. Iya ka nga ton. Pagyanam nga ijay. Kakabsat. Nya pa ti pagyanam. Awanin. Kakabsat. Isungor dito kakabsat di jay. Hindi kakabsat dito nga istorya, kakabsat kunada. Ang nga malako iti newspaper. Way na kita nga pagiwarna, kakabsat. Gapong nga rin kakabsat tahaan nga kumidag ini, nga pagbirokan ti kwarta iti papel, kakabsat. Isa nito yung nga scientist kit nagaramid da kakabsat iti istorya. At da napan ijay rabaw ti bulan. Kita nyo ti ignorante, kakabsat. Nayat na din yung istorya. Itatan ti istorya, kakabsat. At dan tinapangyarabaw ti bulan. Kaano da kakabsat nga napangyarabaw ti bulan. Kasano da nga mabadyakan yung bulan. Kasano da makapangyarabaw ti bulan. Kakabsat. Siyang na bulan.
Oh, iti ko na niya Martiniano, dahil ko na istorya. Asat, amuda di siya bulan. Asat, haan, nakabsat. Hindi talaga nga rdap nun. Iti negosyo na kakabsat niya, isulit ang newspaper. Mabili, magatang. Hindi ko, nanginan ti newspaper. Asat, magatangin. Hindi ang pagsapulan. Asat, hindi kita amin. Asat, iti kita na ito nakaila na dan, hindi kita kapsat, pudnok haan, ino kinaulbod kung saan nga, nasat nga kinaulbod, dagkan ito nga pagiwarna kakapsat. Hindi kita iti manggulo iti tao, pagdandanagan iti aming nga tao, kakapsat, hindi kita nga may patpanamag pudnok kung saan. Kakapsat, idatan, kakapsat, iti aming nga tao, kakapsat, ang bubuting dan, apay, gapot ni talino kakabsat, mamutbutangin ti tao. Sumurot dan iti kayat da, kakabsat nga, ipaganda kita nga matalino. Oh, kakabsat, may sumurot itan, ayan na di dya demokrasya yung ngay. Ayan na di dya karapatan yung ngay. Kakabsat, itan, kakabsat, sinutulok tayo latan, nagbalin tayo nga robot, kakabsat nga, nanya ti bagat di mandatory, sumurot tayo, kakabsat. Sa bagay, iso mo di dya ko na nakakabsat, di dya nagipalawak, masapul ko na nga, da iti panunot mo, da ti kaalamam. Kakabsat, sikat yung panunot di dya. Ngamin, kakabsat di dya pagin. Biyag mo di dya, desisyon mo di dya. Kaya no sumunod ka, kakabsat, iso kayat mo kayat mo. Ngayon na ka sumunod, iso may ti kayat mo, kakabsat. Ngayon na nyaman ti mapasama, kakabsat, di dya mo nga sisurot, ito siyempre, ano sam? Ang anayasan. Kinanya man ti mapasamak kanya da, ano sam da? Isunod ti kinaya da. Dahil laing kakabsat. Ngamin, at dati tunggal may sa kanya tayo nga disyon, biyag ko da ito'y, biyag mo mo dito takong ka. Bagin da ita, bagit mo da ito'y. Masapul nga ron nga, adalin tayo kakabsat, tayo nga bagi, no, nagkapuanan na nga mintay nga bagi. No adaan, di ba nakabalin na itang abagi, when no awan. Absat. Ngamin, agbali na nga raw ti tao. Apay, babain ti talino ka absat, isundan ti magtingil. Absat. Isundan ti magtingil, iti ibiyag tayo. Absat, di kita nga matalino. Isundan di ko nakakabsat. Maawatak, dagiti agturay. Absat. Ngamin, absat. Iti amin nga tao ket nay kulungan iti talino. Iti ammo tayong kakabsat, iti doktor, iti maestro, iti padi kakabsat ken abogado, kakabsat, isudad na kito'y iti pundo, agsipot ta matatalino da, kakabsat. Kaya iti nga sursuro, kakabsat, yen pakaammo, iti personal, iti biyag, kakabsat. Dati ko na, iti panagtumtumar tayo kadagita nga agas, kakabsa, iti bagi tayo ket dadadainin tayo matlaingan. Azat, iti ko na, iti personal, iti biyag. Azat. Isungaran nga, no sumurot tayo kadagita, kakabsa nga patakaran, dagita nga matalino, dagita nga doktor, iti vaccine, kakabsat nga itulog na kanya tayo, antay amuno niya ti outcome na, ijay bagi tayo. Kakabsat. Agsipod na dahi nga bagi, kakapsat, saan nga parnuay ti doktor dahi nga bagi, itinakin parswa iti daytoy man nakabalin. Kakapsat. So iti bagi tayo nga rin, kakapsat, at dati pan nakabalin na. Kakapsat, hang nga masapul nga diktaran ti doktor, ti pan nakabalin ti bagi. Tapnon agbiag laing kakapsat, nga napaot no, maprotektaran iti sakit. Naganiyasan? Oh. Isang araw na itimid ka niya, kung nakakabsat, agyaman ak, iti dating nga sursuro, kakabsat, ken iti Diyos aman nakabalin. Apay. Kakabsat. Agin ka nga nam, amuna daytoy nga bagi, kakabsat. Dayti, kakabsat yo, asyak daytoy, kakabsat. Hingga na nga nam, amok daytoy nga bagi, ken daytoy nga biyag ko, kakabsat. Hanak nga agsaksakit, mino hanak agsakit. Kakabsat, apay. Ngamin, kakabsat, apay ngamin nga agsakit ka. Gabo iti na paralo, kakabsat,
nga tarabaho. Amo pa'y am-amo day tabiyag mo, amo pa'y am-amo day tabagin, hindi tanga bagay, hindi tanga biyag mo, inggugur mo. Asad? Hindi tan, asad. Gawang artihap mo nga pagkaamo dita, kapsat nga bagi, hindi tanga biyag, nagtarabaho ka ti kastaunay, kapsat, nagdigos ka, nagkaroon ka ti sakit. Apay, aramid mo di jay, asad. Gawang artihap sakit ka, napang ka ti doktor. Inikan na ka ti pain reliever, kapsat, naglain ka. Kapsat, naglain mo dyan sakit mo, bayatin. Kapsat, ngayon, kapsat, kinuntamin na nalaing dijay, naggapuanan dijay sakit nga marikriknam. Kapsat, apay, kapsat, tinaan dijay karne, kapsat, sibugam tisuka, kumuduiser, kapsat, dijay to nga karne na napintas bay, tumanggin. Dijay nga pinagtumar tayo kapsat, di agas, pagkudisirin na dijay lasag, diyang aggidaban, tatimang kain, kasat. Nyati ko na ni Ama Martiniano, kakasat, dadailin yun iti Baguio. Una nakakabsat. So nga rin kakabsat niya, iti masursuro, iti masapul kakabsat, nga adalim ken alaam nga kurso, iti dayti masursuro, kakabsat, parehas na mo lang. Kinapadi, kakabsat, kina maestro, kina doktor, kina abogado, kinapadi. Ngayon dito mo lang kakabsat, iti nakanadahilan ti aming nga tao. Kina maestro, kina doktor, kina abogado, kinapadi, naligiti nga matatalino, kakabsat, iti nang isakdal, iti naggapuanan da nga tao. Kakabsat, gapo ngamin ijay aramid da. Kakabsat, digiti nga doktor, digiti nga padi, maestro, kakabsat, kina abogado, inaramid da, iti kay kaya da. Kati ko na naligay na marso kanya da. Kakabsat, anyo nga aramidin da kita anak ko, na tasaan nga may pardong iti Diyos. Malada kakabsat. Ngayon, kasano nga rin kakabsat niya, ipaharit nga iligay, kakabsat nga na marso kanya, dahil naragsak damot nga, agar aramid ka na gayay. Tapnon kakabsat, awan iti hadlang, kakabsat, masapul nga, dayjay nga hadlang kanyada, nga mangibaw-bawal, masapul nga irulinda, wino dada ilinda, tapnon awanon ti mangibawal, ijay nga aramidin da. Ijay, nagijay muna kakabsat nga padi, nga doktor, maestro ken abogado. Kakabsat. Itatami siya kakabsat, iti dati masursuro, kunanamit kakabsat, iti personal iti biyag. Kakabsat, masapul nga agbaling kay nga maestro, doktor, abogado ken padi. Kakabsat. Ngem dito yung kakabsat, maestro nga mangisuro, mangilenteg wide kinapudno. Kakabsat. Agbaling ka nga doktor, kakabsat, nga bang doktor kadigiti sarita nga kilo. Kakabsat, kadigiti gamin na sayaat nga sarita, kakabsat, dinoktor da, pinagbalinda kakabsat nga, saan nga nasayat. Digi sakit niya min dinoktoren ti, kakabsat, Doctor of Medicine, hanga Doctor of Fortune. Kakabsat. Kaya tamot nga abogado, kakabsat, inya bugaduan da di kilo nga aramid. Ito yung kakabsat, iya bugaduan tayo, nga di kiniluda, kakabsat, saan nga pudno. Anya di kiniluda. Ni Adan, imbagada nagbasol, kakabsat, ngayon isumuti iya bugaduan da ito nga sursuro, nga saan nga nagbasol ni Adan. Masapul nga amunyo ni Adan. Ngayon matipunan na ito kakabsat. Tata, masapul nga agbaling ka nga padi. Mananasat. Apa nga may agbaling ka nga padi? Kakabsat. When namin iti padi, iti naramid ka kakabsat, ti matalino, iti padi, nagbaling nga na nga ito. Father. Kasi ano nga nagbaling nga kasya, kakabsat. Di kita padi, kaya inawag yung nga father. Father? Kakabsat, di kita? Padi? Ang mga kasawa. Kakabsat. Nga ni kakabsat, iti padi, iti kabalinan na, napakumba pa. Kakabsat. Iti saan nyo nga panangayat, kakabsat, digiti nga palawag may, hamipilit ka na kayo. Kakabsat. Digit-digit ipalawag may lang, digit kayat mo di sa ni padi.
napakumbaba. Habi nga ipilit niya kas kanyada, absa di kita nga matalino ini, isirret na dahita nga libro Biblia, impili na, nga mamati kayo iti dahita nga libro, apay. Agsipot na ti saan nga mamati iti dahita nga libro Biblia, putulan na data ulong. Absat, ngenday ti kakabsat, nga pati ditoy, absat, napakumbaba, kami nga ipilit kada kayo ipalawag nila ing kanyayo day iti kakabsat. Data, kabsat, hindi pa na kayo palawag na kanyayo, pagsipot na nagbaling ka ni nga maestro, kakabsat, iyam amumi kakabsat nga, iti Diyos nga man nakabalin ket isuday ta alawag. Ngem katawaan da, kabsat, katawaan da, di niya mga ipalawag kakabsat, agsipot ta, awan di mang bigbigid ta, kakabsat nga Diyos. Ngam na amirism kin panunutin, kakabsat, di man nakabalin, isuday ta nga alawag. Agsipot na day ta nga man nakabalin, kakabsat, iso tinamarso iti langit, iti daga ken ni Adan. Kakabsat, day ta nga alawag, iti namarso iti langit, iti daga ken ni Adan. Kakabsat, iso nga naawag day ta nga alawag, nga Diyos, kakabsat. Ngem, hanlangin baga kami nga, lawag ket iso ti Diyos nga namarso saan, kakabsat. Tangamin iti rugi, kuna nakakabsat na iti masursuro, wino personal ti biyag. Awam pay langit, awam pay daga, iti lawag ket Adan. Kuna nakakabsat. Awang kanupay iti langit, awam pay ti daga, ngenday ta nga lawag ket Adan. Kakabsat. Kaya't nga sa uwin, day ta nga lawag, isungarod day ta ti muna iti amin. Kakabsat. Iti laksit kakabsat, iti panagbiag ni Amadan iti daga. Kakabsat. Rimsua kakabsat, iti panangdadael dakin ni Adan. Iso nga iti solamente lawag kakabsat. Na dibisyonan ng tirabii. Na iti umatinala ti matalino nga tao, kuna nakakabsat. Iti mangliwang-liwang nga sipwet, kuna nakakabsat. Iti guso-guso, kuna na. Nga dayta nga mangliwang-liwang kakabsat. Awampay langit, kakabsat, awampay daga, kuna na. Iti mangliwang-liwang nga sipwet, kuna na kakabsat. At iti spirito, kuna na. O, kitain yun, kakabsat. Anyan iti nang buo, kakabsat kada kayo. Sipngat. Kakabsat. Isungarin nga na iti masursuro, kakabsat. Ipakaawat na kanyayo. Anya kadi iti inawat yu, kakabsat. Patay, winubiyag. Kakabsat. Amin tayo, kakabsat, tinawat tayo nga Diyos. Kakabsat. Biyag, nga patay. Tata, kakabsat, day nga biyag. Itayam, iya patay, sa kantang biyag ang nanayon. Agpanunot kayo, kakabsat. Yung ilawlawag nila nga, may papilit. Kakabsat ka na kayo. Agbiag tayo nga, nanayon, kakabsat. Iti panangamutay di jay kinapudno. Ibang pagkanamit, kakabsat. Ang kaninga ko namin na hindi kita nga matalino, iti panakaamu tayo di jay kinapudno, di jay kinapudno, di mangrok at kanya tayo, win namang isalakan bilang kanya tayo. Kamsat, anya di jay nga kinapudno. Awan makamamu, kamsat di jay. Istorya laing, winasarita laing, di jay kakabsat, nga kunada, ngamin di jay kinapudno nga da kanya da, kamsat. Andamot amamu. Kapsat. Iso nga gyaman di dito nga sursuro. Kaya't yung man kinakaan. Dayta nga kinapudno. Kapsat. Nga kunkunayo. Iso kami di Diyos nga da kanya tayo eh. Inosente. Iti biyag kapsat. Binadita nga Diyos. Anyaman nga aramidom. Anay baga nga mo aramidom. Kapsat. Sikat agpanuno ngamin. Amom, kapsat diyan. Alangan nga man mandaran na kadata biyak mo. Kapsat. Ibagam nga iso namang mandar data. Amom data biyak mo. Kapsat. Dita biyak mo kit iso dita di Diyos. Yaman nakabalin. Kapsat nang bibiyakin ka. Kit na ibagam nga dita nga biyak mo mang mandar king ka. Agbasol ka kinapo Diyos no ka. Kapsat. Isagot kaya mamumi kanya yun. Kapsat. Di Diyos nga da kanya tayo amin iso ti biyak. Kapsat. Sino ti mangayat nga mga mungor iti dayta? Kapsat.
isong di kunak, iti amin nga tao, kakabsat, day tanga biyak, inawagan da nga ama. Ngayon mandam, amo day tanga ama. Amin, kakabsat. Uray ni Adan eh, kakabsat. Inawagan na nga ama, di biyak, kakabsat. Oh, sino makamamo kanya yung jay karot tata, kakabsat. Isa dyan ko na nangarot eh. Ni Adan, kakabsat, asin nuak ko na, si kani Adan, idi simrik di Japan nakabalin. Kakabsat kini Adan. Adan biyak ni Adan. Asin nuak kunan si kani Adan. Asin nuka siya iti Dios. Kaya nangasawin ka kabsat ni Adan ababa nga salita personal iti man nakabaling nga Dios. Winison ti bagina. Kabsat paniknikam tayo kabsat. Dahil iti istorya man iti libro Biblia nga kunada pinaturog na ni Adan. Pinaturog kan man nakabaling nga Dios ni Adan. Nangalakan ti paragpag na. Asat, humugot daw ng paragpag o tadyang yung Diyos kay Adan. Pagkatapos itinabi kay Adan. Nung nakatulog nga, itinabi kay Adan. Nung magising si Adan, ayun na daw si Eva. Oh. Apa yung ortidya kunada, Absat, bakit yung salita nila? Na kaya nagkasala si Adan sa Diyos dahil natukso kay Eva. Bakit ano yung salita nga ron na ginamit nila? Na kaya nagkasala si Adan sa Diyos kasi natukso kay Eva. Bakit sinasabi nila na yung una, ang sabi nila, pinatulog daw ng Diyos si Adan. Pagkatapos humugot daw ng tadyang. Pagkatapos pinakitabi kay Adan. Nung magising si Adan, ayun na si Eva. Ayun ang sabi. Bakit naman sinasabi naman sa iba, mga kapatid, na si Adan daw ay natukso kay Eva? Anong salita yun? May paliwanag kaya nila yon? Absat? Mga kapatid? Siguro hindi hindi ganun kasi ang istorya eh. Nagkatawang tao na ang Diyos. Yung Diyos po na berbo, yun yung salita. Kaya siya lumikha ng tao na yun na yung Adan, yung katawan. Kaya siya po ang gumamit. Na yung makapangyarihan po na salita o yung buhay ay kailangang maging tao siya para matupad ang kanyang pangarap sa kanyang pagpamilya. Patunayan natin na yung tao na linikha po ng Diyos na makapangyarihan, mayroon na siyang buhay. Ito na si Adan. Ang sabi po ng Diyos kay Adan, Adan, sabi niya, lumikha ka ng iyong kawangis na iba sa iyo. Yan ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, ang sabi po ni Adan, wala akong kapangyarihan, sabi ni Adan, sapagkat ako'y isang likha lamang. Ngunit ang sabi po ng Diyos sa kanya, Adan, ang aking kapangyarihan ay yung kapangyarihan. Ito na po yung gumawa na si Adan, yung Diyos nagkatawang tao. Gumawa siya. Kumuha ng isang dakot na lupa. Ito po ay nililok niya, kawangis ni Adan, pero naiba sa kanya, ibig sabihin, babae. Ayan na po si Eva. Si Adan ang nagpangalan, ibang pangalan. Ngayon po, sapagkat mayroon na kasama yung Diyos nagkatawang tao. Kaya sinabi ng Diyos kay Adan at Eva, ang sabi po ay, Adan, gamitin ninyo ang inyong kasarian na magpamilya. So di jay kakabsat, inusar ni Adan kini Eva itirimientada nga nagpamilya. Nagkaroon sila ng anak o bunga. Diba? Yun na. Sinong nakakilala kay Adan? Wala. Pinagkasala nila si Adan dahil kay Eva. Ngunit kung hindi ginawa ni Adan at Eva yun, wala tayo. O saan po nagmula ang tao kasi sa alikabok? Hindi.
Iso nga kunan ni Ama Martiniano kakabsat, awampay ti makamam mo tinaggapuanan na. Amo yung tinaggapuanan yun. Malaksid nga nyo pay amam mo di jay Diyos kakabsat. Naggapuanan nyo, di yung pay amo. Iso nga ti kunan ni Ama Martiniano, masapul kunan na nga maamam mo yung tinaggapuanan nyo. Where have you been? Oh, naglalay nga tao, kabsat. Maestro, padi, abogado, ininyero, kabsat. Doktor, saludsudin nyo kanya dan ang muda nagkapuanan da. Kabsat. Oh. Awampay, kabsat. Malaksid nga awampay makamamu di Diyos, awampay makamu nagkapuanan da. Gat ipalawag min, itaday ti masursuro kakabsat. Amin nga tao, naggapu ti man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Agbibiyag tayo ti may isang kabsat nga man nagbibiyag. Isu ti biyag, kabsat. Naggapu na tayo nga biyag. Di Diyos nagbaling nga tao, kabsat. Babay hindi pa nagpamilya na. Isu di kunak, sa bali man tinausar nga ama, kabsat. Nga amam, amak, ama ti aming nga tao, na duma-duma man, na duma-duma nga ina, kabsat. Ngem di poon, when di rugi. Di man nakabaling nga Diyos nagbaling nga tao, kabsat. Nagpatuloy, kabsat. Oh, isa nagkapuanan tayo amin may sakamaan. Isa ti kamaan ni amadang kanina iba. Nagkapo kay ti universe, kabsat. Anya nga puli nagkapuan yung universe. Kabsat. Ija galaxy, tinagkapuan ninyo. Hindi kita di bagbaga, matatalino ka tao. Kabsat. Oh, nagarapaap da. Kakabsat. Nagijay, kakabsat. Tapnulaing si kayo nga padak nga awan am muna. Kit maguluda di panunod kit sumunod kayo mo. Kakabsat. Ngem no, mabigbigam di nagapuanam. Kakabsat. Di kita nga talino. Ay, kukwadaratan. Kakabsat. Ngamin, adda di kapanunutan tong galmay sa kanya tayo. Hantayon nga artapan, diyaman nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Agbibiyag tayo, kakabsat. Iti pinarso at iman nakabalin nga Diyos. Panawam. Kapag kajihamam amo, kakabsat. Insaganaan na tayo, di man nakabalin nga Diyos. Pagtayan tayo, gani. Langit kindaga. Langit nga bubong, daga nga swelo. Sukatam. Kapag kajay langit. Oh, nanya pagyan na mijay. Kakabsat. Makasigurado ka? Aan, asat. Ngamin dita, sarita lang. Isungar diya kabsat ko nada kanyami, deti kanungar aramidim me, sarsarita. Agsipot ka kabsat, awan ti libro na nakaibesan na, libro Biblia. Asat. Ngayon na amirisim kim pananutin mitatta kabsat, iso dati, sarsarita. Ipalawag yuman kanyak itatta, kabsat. No sino timayat niya mangipalawag, kakabsat. Isurat nyo diti wall, diti cellphone ko. Kakabsat. Kasanon na kayo nga pinarso ni Yesu Kristo. Itibiyag yung kadi ka nagapukin ni Yesu Kristo. Ang nga nagapukin ni Adan, uy nga nagapukin tatang yun. Kakabsat. Di si kayo di kararamid di istorya, di bagayo nga amayon ni Yesu Kristo kasano nagbalin yung ama. Tata, tinasakit, kakabsat. Kadigiti padak nga katoliko, iti binigbig da nga ina, Santa Maria, ina ni Yesu Kristo. Tata, bigbigam nga ama ni Yesu Kristo, giinang na inang mamay. Kakabsat, napintas. Saan? Kakabsat. Ibagbaga naman kakabsat ka sa tamilaing libro, cellphone. Nga, umay kanon ti mabiiton da ita nga ina. O, siyempre, ni Santa Maria, apay, absat, nga umay, nga mabiit, nyamot iti ibagana, absat, nyamot ibaga ni Santa Maria nga rod, absat, kanyada, kanyayo, pakamu yung mita, absat, iso ka di tina tayo, kakabsat, haan, absat nga iso, agsipot kakabsat, naglawag mit, kakabsat, itin sagana ti man nakabaling nga Diyos, wino pinarso ti man nakabaling nga Diyos.
langit daga ken ni Adan. Nakalawlawag ang kadiyasat. Amuyo dita. Sabsat. Iti pa nagbalinin nga rod nga tao. Di man nakabaling nga Diyos itinagan kin bagi ni Adan. Ni Adan ket na marso amit kakabsat. Iti kalanglanganan ay dumakanya na iso ni Eva. Sabsat. Isuda ti nagpamilya ni Adan kin Eva. Itatay bagayo. Heso Kristo kin ni Santa Maria garot ti nagpamilya. Saan? Sabsat. Iso nga agyaman tayo magalang kanyada. Sabsat. Ngamin di inaramid da. Iti pan nakaawat mo. Sabsat. Iso da mo ilan ang dadail di jay ibagpagada nga pudno. Apay. Iso nga di jay kabsat. Iti deti masursuro, kabsat. Iti man nakabaling nga Diyos na marswa, langit kendaga. Iso ni Adan, kabsat ti may kaalo, ni Adan ket na marswa kalanglangana, iso ni Eva, nagpamilyada. Kaya yazat. Itata, sino katanda di jay nga sursuro, imbagada kakabsat, di jay nga Diyos, anak ni Santa Maria, kabsat, aramid ti Espiritu San nga makita. Itinasakit hanga di jay ama, di jay, when di jay hanga makita nga Espiritu ti binigbigda nga ama. Ngayon ket di ti binigbigdan nga ama, iso dayta ni Hesus Kristo, di jay anak ni Santa Maria. Ngayon ti bigbigbigan da nga inada, di kita nga Katoliko, ni Santa Maria. Kasano nga tata, amam nga kapsa mo, di jay, anak na, kapsa? Kabalin. Si kayon di jak panunod, kapsa. Ipalawag ko lang dati ang mipilit. Sapsat ngim si kayo tagamiris. Sapsat. Dito pinabasol yun ni Adan, kin Eva, gaputan na tukso, gaputan na sulisog, kakapsat. Ni Adan kin Eva, bakit nagbasol? Kita niya di kiti papastor nga daduma. Anda nagasawa, kapsat. Naglalo kin ni Kibuloy. Kunana, permiti pa nang iladag na kin ni Amadan kapsat. Nga, kunana, nagbasol ni Adan, kapsat. Kaput na nasulisog kin ni Eva, iso nga, ang kanungan nakatungpal iti Diyos, kapsat nga man nakabalin. Itata, dati hinirang na anak, iso ni Kibuloy, kapsat, hinirang daw na anak, hinirang ng ama. Kapsat, o kita, kapsat, di jay, itata, kapsat, iti kunana, ni Kibuloy kano, anak ng ama, ang kanyang ina, Jerusalem. At sino ti Jerusalem? Kapsat, ama mo yung ti Jerusalem? Kakabsat, tao di dyan Jerusalem, minuhan. Kakabsat, kasano nga kanak di dyan lugar, makiasawa ti ama, kakabsat, di dyan. Kapot ang mabalin di dyan, Diyos Espiritu Santo hanga makita, mabalin makinukibuloy di dyan. Kakabsat, sige tigpanunod ta, kakabsat, tata, kakabsat, di dyan, bagana, kakabsat, nasa hinirang na anak, na siya rin ng ama, sapagkat yung anak nga ang isija ko na nga ron ni kanu anak na kini ama na anak nga may kanyayo gapo kanyak ko na nang mati sa DJ anak hindi raw naparito yung anak dahil sa kanya kundi naparito dahil sa ama. Kaya nang sabi niya absat sugo ako na da absat ngem dito'y kakabsat saan may kakasjay kakasat dito'y isang orte ko na ni Ama Martiniano, awan makamamoy ti kin ni Adan, malaksit iti Diyos. Ket awan met ti makamamoy ti Diyos, malaksit kin ni Adan. Kuna nakabsat. Apay, nakabsat. Sino ngamin ti makamamo kanyayo ti Diyos? Ken sino mo ti makamamo kanyayo kin ni Adan? Di ba awan, nakabsat? Ngem kakabsat, itintay nga pa naka-amiris, panang himay-himay ka digiti sarita, kakabsat. Tapno amuan tayo, kabsat, ni Adan kiniti Diyos, isugor dati ti pangalaan tayo Iti man nakabaling nga Diyos, kabsat ket pinarsuana iti langit, iti daga, ken ni Adan. Kayat nangarod nga sa uwing kabsat, iti langit ken iti daga ken ni Adan, agda pakausaran na, ita. Kabsat, iti langit ken iti daga, paraiso, wenno pagtaingan. Iti kakabsat bubong na langit, iti swelo na daga. Dito iti paraiso pagyanan tayo. Kakabsat. Iti panagbiag ni Ama Adan king kadagiti pamilya na kakabsat. Iti daga ket saan nga napagmulaan ket. Kakabsat.
agbibiyag da nga nanamay. Kabsat, awan ti makitam kakabsat nga, kay kayo man wino brurut, wino nyaman amula, ngamin iti daga ket planada. Kabsat, so, ang dangar nga, agbanog, kabsat, iti kunana ni Elisuriano, kabsat, babaen matin na nga panagadal, ken panakaamu di kinapudno nga kunana, kakabsat. Iti kinapudno na kunana, iti panagbiag ni Ama Adan, wala silang trabaho o walang ginagawa. Ano, alam mo, Brother Josel, ang ginagawa lang? Sabi ni Elisuriano, sa kanyang kasama. Ano, brother? Sabi niyong kasama din. Ang ginagawa lang nila ay magpamilya. Palaanakin, sabi niya. Pudno di jay. Pudno, kabsat. Ngem, sukatan ta di jay palaanakin ang napintas, kabsat nga sarita. Itilaing araramiden na kakabsat, ang pamilya. Kaya tinapintas nga sarita, nga palaanakin. Kabsat. Nagamin di jay, kasla, iti, tiyan mo kakabali ng Tilogano ha. Pangkanakan nga min di jay. Palaanakin. Kabsat. Ang nasayat nga sarita di jay. Kabsat. Iso nga sukatakmet. Kabsat. Haan nga minta, ag pamilya laing ti ubrada. Pudno kabsat di jay. Iso laing ti inubrada tapnon sa kabsat. Di jay gamin iti panagparswa ti man nakabaling nga Diyos. Nakabsat. Iso nga rin nga, no, mirisem kim panunutim, kabsat. Iti maysa nga agasawa. Handamot nga Diyos. Ang kadi kabsat. Ngim apay nga nakaparswada. Masla kanya, kabsat. Maysa nga tao. Kabsat. Ngim kasanuak nga nakaparswa. Alangan nga pinarswa di anak ko. Alangan nga pinarswa di Diyos. Si kami tinagaramid eh. Ang kadi kabsat. O, babain di duwa nga yat. Ngamin kas niya dinaramid di Diyos. Ngaman nakabalin. Kakabsat. Iso nga masabol nga munyo ni Adan. Nasino ni Adan, ison di personal ti Diyos, ngamin sa gana ti Diyos, bagina. Kakabsat. Iso da ito yung di jay kakabsat. Kidahin nyo. Amin nga tao iti lobong. Imawag na iya ama. Diyos ama. Ama muyo. Gapong artan nyo mamu kabsat. Ngamin ti palpalawag mi ti damo, kabsat. Personal ti langit niya Mamartinyano, kabsat. Langit makikita yun eh, ang kadi kabsat. Ngayon ti kabalinan na kabsat, igi nakawat ti daytan, awan ti problema, kabsat. Ngayon ti kabalinan ti langit, biyag. Biyag, kakabsat, ti kabalinan ti langit. Ngayon kaputahan yun sa nga maawatan ko na, kakabsat. Itata, ipalawag ko sa balimit kakabsat. Ngayon di nagpersonal, iso ti biyag. Uray pa yung damo, kabsat. Kini Adan. Ni Adan kit awanan biyag, kabsat. Ngayon, minsaga na di man nakabaling nga Diyos. Di nga tao, kabsat. Ino ni Adan, tapnon adaan ti bagi di man nakabalin. Iti nga ron nagtaeng kini Adan, iso di biyag. Kabsat. Iso nga naawag di nga ama, dahita nga biyag. Inawag mo ni Adan eh, nga ama, kabsat. Iso dati nga ron ti mga lilaw kadagi jay. Ada di promise land, kabsat. Nga iti kunada ni Adan, kabsat. Ket pinarswa ti man nakabaling nga Diyos, ket di jay ket inawag na nga ama. Nya nakaisuputan ni Nalos. Kabsat nga kinadibati ni Elisuriano. Tangkadi nga inbagana ni Nalos ben Nalos. Nga ni Adan ket ilinikha ti man nakabaling nga Diyos, ket iti inawag na nga ama. Isa di jay Diyos nga namarswa. Dinaabak. Kabsat. Naabak ni Nalos. Kabsat. Ngamin, inawagan ni Adan, di Diyos man nakabalin, iti ama. Di adangar na marswa. Adangar na mana. Hanamat ngamin ngam amu ni Adan. Kabsat. Isukar di Japan nakaamumi matitire iti mga sulsuro. Kabsat. Ni Adan, hana ama di Diyos man nakabalin. Kabsat. Anya nga rod. Ni Adan, personalin di man nakabalin nga Diyos. So tinaggaraw-garaw di jay, kabsat nga nagbaling nga tao, di man nakabaling nga Diyos. Hanga ni Adan ti gimaraw bilang Diyos ha, kabsat. Ta di jay Diyos ti gimaraw, kabsat. Ta iso na tinagbalin nga tao.
Di jay Diyos nga man nakabalin. Sino tinang pagaraw kini Adan? Yabiyag na. Kapsat. Amo kayat. Kapsat. Amo nga. Amo aminan tata. Idya kanyata. Kapsat. Alain ta di jay example. Kapsat. Itata. Kapsat. Makaaramid ka. Tikayat mo nga aramidin. Ngayon lo pumanaw dahil tabiyag mo. Kapsat. Adapay maramidam. Hawanin. Kapsat. Oh, kitain nyo. Kapsat. Iso may dito di jay, pananaman ng Nelo Seriano. Di jay kano ama, naganak. Asat, sino nga iti nang ianakan na di jay anak na tanong nagbaling nga tao? Nakabsat. Iso di jay hanga makikita di jay Espiritu Santo. Iso di jay Diyos. Ni Maria tinang iti na di jay anak na. Tanong nagbunga kakabsat, anak iti Diyos. Kasjay, asat. Asya di jay pakasalitaan eh. Azat, isugarod nga, awan ti makaitid, iti biyag, nuhan laing ama. Azat. Oh, apeng ilawagam nga ama ni tatang mo. Nagkapuanan ti biyag mo ang kadi Azat. Isu da iti dijay, kakabsat, istorya nga ipalpalawag ni kanyayo. Ang kayo man mamati, tanga na ibasi ti libro, kakabsat, inyang arot iti biyag mo ang apudno. Kapsat, kano ang kamamati tabiyag mo, di para sambal nga ikatan. Anak magpapasulan na mamay sublin ha. Hindi ti kakabsat. Awanin ti maramidan tayo no pumanaw data. Kapsat, di bagayo pa yung adapido at ibiyag. Kapsat, sino ti adaduwa nga biyag na? Kalpasan ti papatay nagsublay. Ni Yesu Kristo. Kapsat, parawarin yon. Kapsat, oh, paglawlawan niyo ti Pilipinas ay, minutintero lang po. May bagana, daan na nagsubli. Malungat awinin, kamsat. Panipag nakatay na. Oh, iti kalendaryo, nasurok nga 2,000, kamsat. Ngayon no, alaan, di kina Diyos ni Yesu Kristo, kamsat. Iga 2,000 nga tawin. Haan laingin nga duduwa nga 1,000 nga tawin ti tao. Kakabsat. Agsipod tati may nga aldaw iti Diyos. Sa nga 1,000 nga aldaw, iti tao. Kapsat. Oh. Kasi nung ortatan, manong nga tawin nga rod niya si Bibi, nga manong nga rod nga tawin nga natay ni Yesu Kristo. Kapsat. Tinabayagin, mabalin nagsublin. Kapsat. Tani baganan niya agsublay. Kapsat. Oh, may nakayalaanin. Agyang kanya langit. Kapsat. Dikiti ka kapsat. Isang orditi ko na ni Ama Martiniano, i-recap yun iti libro Biblia. Kadayta nga libro Biblia kung na nakakapsat, isudayta tinangiyaw awan kanyayo. Kakapsat. Isugarod siya kapsat nga, iti kunan ni Ama Martiniano kada kami, madanagan iti Diyos kung na nakada kayo. Kapsat. Apay, kapsat. Ngamin awan iti mabati, nga biyag kakapsat, ken lasag awanin. Kapag na kakapsat iti talino nga kunana, matay amin nga tao. Kapsat, kanya pa'y serbito ilubong. Numatay amin nga tao. Awanin. Isungar dito kakapsat na iti nga sarita, yung susaran di kita nga mga ngaral, na naisurat ti libro Biblia. Agbasbasol da kinapo Diyos, kakapsat. Iso da ito, di jay kunana, kakapsat di jay ni Tanchi, azad, ni Nanagannan, amin nga di jay nga pade, azad, padinsik di jay, azad. Na kunana, iti pa nagsarita mon kakapsat, iji kinapudno, kakapsat, kit mo saan nga pudno, isumot langan timang parusaking ka di jay saritam, kakapsat, ampay nga napasamak di jay, kakapsat, ngem mapasamak kada iti masangwanan. Ita, kapsat. Isang arti ko na nakapsat iti mentor me, wino ti personal ti biyag, kapsat ko na, masapul ko na nga nadanyo ti sarita. Tay ti sarita ko na manakabalin. Kapsat. Oh. Talita nga sinarita da, kita nga sarita da, dumteng ti panawin kit dayta nga sarita, kit iso ti agtarabaho, kakapsat. At may babawi. Masapul garud kakapsat
nga amirisin ken panunutin iti sarita. Kapsat. Asla na ita, nupod na iti pagbagada. Kapsat nga kunada. Nga iti langit ken iti daga, kunada ket mapuuran ket marunaw. Pagyanan tayo ngay. Kapsat. No mapasamak na itang ibagbagada, pagyanan tayo ngay no ka. An tayo nga may raman. Kapsat. May raman tayo Wala na. Maglaho na ang lahat. Kapsat. Ngem gardi kita nga ibagbagada kit aw mo ti kinapudno na tati kinapudno kakabsat iti langit ken iti daga nga mapuran madaman nga mapaspasamak kadagiti makob-covid kakabsat kaya yumangkenhan anya dagiti nga makob-covid cremation pigayon ti langit ken daga nga maruram mapupuran nagbali nga dapo agsipod jamin kakabsat tayo iti langit ket iso ti biag kada kanya tayo iti daga gamin kakabsat iti bagi tayo iti mangiladawan ti daga nagkapuanan ngamin nagkapuanan tayo so ti nagkapuanan ni Eva ti daga ket day ti umit kakabsat nga bagi nabuukin ina tayo winukin ning ina Eva timuna kakabsat may katlo diyan naganak tayo kakabsat nga nakabukan daytan diyan nariingan tayo gamin nga ina kakabsat di man tayo nga pukpukawan na dyan muna. Kapsat nga nagkapuanan na dyan. Kapsat biyag tayo. Umuna nga ama, iso ti langit. May kadwa nga ama, kapsat. So ni Adan, may katlo nga ama tayo. Nga nagkapuanan ti biyag, kapsat. Biyag tayo. Umuna nga ina, kapsat. So ti daga, may kadwa nga ina. So ni Eva, may katlo nga ina tayo. Kapsat. Nga iso mo din ti nang aywan kanya tayo, bayad pinagdaktil tayo. Kapsat. Anyo po kawan na jay, tangamin ni DJ Ruge, kapsat. Tay panangamuyo DJ kinapudno, kapsat. Siyempre amuyo tinamarso kanyayo, kapsat. DJ palpalawag mi kada kayo, kapsat. Iso nga, masapul ka kapsat, ti panakamuyo ti nga sursuro, no adda kanyayo ti interes, kakapsat. Ngamin, DJ interes ngamin kit kakapsat iti mangitid king ka DJ kinapudno ang nga bayad azad ang anak DJ mangibayad DJ utang mo azad tangamin ibagbagayo iti biyagyo utang yu iti Dios azad utang yo itabagi ken ita biyagyo bagbagayo utang yu ken ni Apo Dios azad an na kayo singsingiren azad iti masapul nga radya kapsat DJ interes ang kahit bayad kwarta azad kaya't nangasawin di jay, palangamum laing di jay, di jay makuna nga interes. Reget mo nga mga mo, di jay biyagkin di jay bagim, ano nagkapuanam. Nagyay ti masapol, kakapsat. Hala nga makanay di jay, agbuy-buya ka, kakapsat. Mamati ka mo't, di jay nga may palpalawag, no maawatam, masapol kakapsat, anda ka nga presyentamot. Amo nariga nga birogan kakapsat. Sabado kung Domingo, amo lang may doon nga pa ng respeto di bagim, nasa di jay. Umay mo pa nagadal, panangamu di jay kinapudno, itinito yung asursuro. Awan bayadam, kapsat. Awan di itad mo nga ikapo, awan. Libre kakapsat ito'y. Ket no, adabalom mo nga makan, kapsat, may raman na kami, o di kanan tayo amin. Siya tayo amin, kapsat. Ngayon no, awan, kakapsat, kayat mo lang ngamuin, siyempre, libre dinner mo met iti kakabsat ngem ano san tayo di jay kakabsat pagsasangwan tayo nugulay kakabsat di jay okay lang ang kadi kakabsat ang mabiro kan dagi litson ano litson ti pang sidsidam kakabsat kada fried chicken kanya mi gaming kiti natural laing kakabsat digi jay green and vegetables green leafy vegetables gamin kakabsat nating lang kakabsat damat lamos na daduma, nakapsat niya mga kanayon, tadayo mo niya bye-bye. Nanginang mo siya kapsat tilamos. Ang gani, ang sa kanalamis pwede pa nagkalap. O muna makalapanin. Ipagkalapan, diya mapalingkingin, kasta unay mitin niya, kapsat. So nga, ano santay lang hindi niya na natingin, kapsat. Sabado kin Domingo, kapsat. Ito nga panangilaw-lawag, panangipakaam mo kapsat, di niya man nakabaling nga na marso kanya tayo. Nga iso timang bibiyag kanya tayo kapsat. Na kita na isurat iti libro bibiyag kapsat
istorya ti matalino nga tao, at pinagkapiraan da kayo laing. Iso nga rin niya kuna na di lakay nga nakasarita kili. Iti kawayan. Iyak mas masin na swerte, masineri, alsad. Kuna na, dito'y Pilipinas, kuna na iti kabaknangan ti relihiyon. Dito'y mat Pilipinas, kuna na ti kinapubri, ti marigrigat, pinuwag taltalon. Kuna na kalsad. Iti nabaknang dito'y Pilipinas, kuna na, relihiyon, iti pinakamarigrigat, kuna na, agtaltalon. When no agriculture. Absat. Ikapong. Aminisim kang panunutim ka kabsat dita. Absat. Nupudnuwin noan. Absat. Ngamin ka kabsat. Istoryada kada kita sa bali nga bansa. Absat dita. Kasla kumadya Amerika. Iti may isang agtaltalon. Nakarlugan ka kabsat iti nang gagarang sasakyan. Nang gani ka kabsat. Oh. Ag-spray na kabsat. Aeroplano ba ag-spray? Kabsat. Ang yayaman ng agrikultura sa ibang bansa, bakit dito sa Pilipinas? Oh, Ang yayaman ng politika. agrig-rigat yasan. Iti manalon dito Pilipinas. Pudno kakabsat. Iti nagbaknang dito kakabsat. Relihiyon. Oh. Amin, kakabsat. Kita nyo? Anya di kita nga relihiyon. Inya inusarda kakabsat. Libro Biblia. Oh, kita nyo? Kakabsat? Ngem, kanyami kakabsat hanggang mag-usar ti libro Biblia. Iso nga awan ti ka po, awan iti agtao di jay puso yu kakabsat nga ialay yu ijay Diyos, awan. Asat. Iti kayat na laing kakabsat, iti nga surusuro, ada kami nga mangyam amo, amun nyo kakabsat, libre. Oh, kakabsat, libre. Awan bayad. Kakabsat. Sabado, kin Domingo, agmalmalim ti Sabado, malamalim ti Domingo. Kakabsat, bagi tayo tunitan iti limang aldaw, Lunes hingga na Biyernes. Kakabsat. Bagi na tayo tumanday to yun, kakabsat, nga panangirespeto ti bagi, panangirespeto ti amakin ina, amun tayo ti amakin ina tayo kakabsat. Oh, amakin ina, ti pagpadigpig na dito, kakabsat. Iso tama, dito yung kasursuro. Ang sipot kakabsat, ati kunana, iti kunana ni Alisoriano, kakabsat, haan mo nga dayawin kunana iti Dios iti pan nakabalin na kunana absat kunada so damin anya kano ti pang dayawam iti dayta nga Dios ama kita nyo absat isuda kakabsat na nangibagay jay kakabsat ket naparswada laing babaen ti ama absat agsiputa ti kunana ni Elisoriano ni Jesucristo anak ni jay Dios ama awan inana. Ngayon iti nga sursuro, kakabsat, ama ken ina. Sabado ken Domingo, tati Sabado ina, iti Domingo ket iso ti ama. Kakabsat, naparswa tayo iti duwa nga ayat. Iso di ko na ni Ama Martiniano, I have been to my love. Naggapo tayo iti duwa nga ayat. Ayat ti ama ken ayat iti ina. Nabuo tayo nga tao, kakabsat, amamuyo ti nagannakyaw. Haan, nasat. Nimiti ko na naman kakabsat na Elisoriano, huwag kayong sumamba kung na nasa Diyos-Diyosan. Sumamba kayo sa lumalang. O, sino ti lumalang kanya yung kakabsat? Sinasamba ba ninyo ang magulang ninyo? Hindi. Pagsasawan nyo pa yun. Kakabsat. Ang galing, kakabsat. Anya naman mo. Isang nga namin isang kim panonotim kakabsat, nagsarita da, ngayon di sarita da, handa na awatan. Kakabsat. Adan ti mangilawlawag, kakabsat, di sarita da, nung awatan daw inuan, ngamin di makawat di sarita, nilawlawag na. Kakabsat. Anya ti raramidin da, sinasamba ang Panginoon, sinasamba nila, inaalayan. Pero di kakabsat, saan mi nga sinasamba di jay? Kakabsat, Panginoon mi, mi nga sinasamba. Hindi ti kakabsat, iyam amume kanyayo, ama tayo amin, iso na. Pudno kakabsat nga, iso na tinagpamilya kanya tayo, ama kin ina, kakabsat. Itatan, kakabsat, iti langit ken iti daga. Kitkitaan nyo laing nga langit, kitkitaan nyo nga daga.
ngem hanyam ammo kapsat ti langit ken iti daga. Na ito manen nga sursuro ti mangipalawag kanyayo kapsat. Nga iti langit ken iti daga ama ken inayo. Kasano wet? Kanayo siguro kapsat. Inokrarag kagawawagan mga ama ti langit. Kapsat. Ibagbagang mga inainang bayan na ito ha, pagiganam. Kasano nga nagbaling nga ama ken inam data? Amamom nga ama ken inam, kapsat. Oh, haan, ngem ilalawag man ng deti nga sursuro, pudno, kapsat, nga ama tayo ti langit, ama tayo inatay ti daga, kapsat. Tati santay mami nga palang bigbig kinyadan, iti personal na nga tao dito daga, nagsubliso na iyay langit, iyay lawag, agkararag kayo kanya na, amami nga di langit, tulungan na kami, tamarigatan kami, ikan na kami, ikan na tinaldaw-aldaw. Amamuyaw, kapsat iyay. Di niya pinabasa yung tidaga. Kapsat, isa ni Adan. Amamuyaw tinakabuklan ti bagiyaw. Han, iso ni Eva. Nagapon ni Eva, iso tidaga. Di ama kininayaw or tilay kang daga. Anyo kayat? No, anyo kayat? Pumanaw kay ito'y. Ngam sino ngay ngamang pamanaw kaya, kapsat. Alpalawag ko lang kanyayo kang takon.